अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं पाक 40 न्यूज़। मैं हूं माजिद अवान। आज 5 फरवरी यूम यकजहती कश्मीर है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यूम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है और कश्मीर के मजलूम भाइयों के साथ आज़ादी यकजहती किया जा रहा है। इसी वाले से आज हमारे साथ हैं मौजूद हैं नौजवान सियासी रहनुमा राजा समद माविया, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं बात करूँगा कि यूम यकजहती कश्मीर के हवाले से। आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा, आज जो दिन है 5 फरवरी का दिन है, ये क्यों मनाया जाता है, पहले इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पर मुझे अपने इज़हार ख्यालात का जो मेरे ख्यालात हैं उनका इज़हार करने का मौका दिया है। जो 5 फरवरी यूम यकजहती का दिन है वो कश्मीरियों से अज़ हमदर्दी, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त आलमी बरादरी अक़वामी मुत्तहिदा जो हैं वो इस वक्त यूम यकजहती बना रहे हैं। लेकिन मैं तो उनके यहाँ सिर्फ एक पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ कि खाली 5 फरवरी को यूम यकजहती ना समझा जाए, बल्कि 5 फरवरी को ना समझा जाए, बल्कि बाकी जो साल के 364 दिन हैं उसे भी यही जब उस वक्त तक यकजहती की जाए जब तक कश्मीर का आखिरी बच्चा भी आज़ाद नहीं हुआ है। अच्छा, तो जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत है वो आज के दिन किस तरह मना रही है, क्या वहाँ भी इस तरह के जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में भी हर अजला के अंदर, आज़ाद कश्मीर के 10 अजला हैं और 10 अजलाओं के अंदर इस वक्त यूम यकजहती मनाया जा रहा है। और मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, हर ज़िले के अंदर इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर और जितने भी हमारे आला हुक्मरान हैं और वो इस वक्त यूम यकजहती मना रहे हैं। कश्मीर के हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान ने काफ़ी दौरे भी किए और उन्होंने इस हवाले से रैलियाँ भी निकाली। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, देखें कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने किया है, अपनी तरफ से आवाज़ उठाई है। और इमरान खान साहब आए तो उन्होंने भी दौरे किए आज़ाद कश्मीर के, बल्कि मसला कश्मीर के ऊपर उन्होंने बात भी की है और इस पर हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो इस पर अमली इक़दामात भी उठाएंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसे आए हुए तकरीबन 6 महीने हुए, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत से हम मुतमईन हैं और हम ये उम्मीद लगा रहे हैं खान साहब से कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो मिलकर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमत मिलकर मसला कश्मीर पर आवाज़ उठाएगी। अच्छा, मौजूदा जो अपोजिशन की जमातें पाकिस्तान में हो या कश्मीर की अपोजिशन जमातें हैं, उनमें बड़े नाम हैं, जिस तरह पीपल पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उनका ये कहना है कि जो 3 अगस्त में का वाक़ा जो हुआ था तो वो इमरान खान साहब ने सौदा किया। क्या आप इससे एग्री करते हैं कि ये बात ठीक है? नहीं, देखें, बात यह है कि कोई भी हुकूमत जब इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठती है ना, तो वो जो अपोजिशन जमातें होती हैं ये तो इस बात को मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी है या नून लीग है वो इस वक्त अपोजिशन है, वो सारा मलबा इमरान खान की हुकूमत पर डाल रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ ने सौदा किया है। अगर तहरीक इंसाफ ने ये सौदा किया है या कोई उसके बारे में किया तो आप पहले, इससे पहले जो नून लीग की हुकूमत थी या उससे पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो तो इस पर कोई किरदार अदा कर सकती थी, फिर उन्होंने क्यों नहीं किया। अच्छा, दूसरा ये है कि 5 फरवरी का दिन ये तो कब से हम मना रहे हैं। तो 5 फरवरी को रैलियाँ होती हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, अखबारों में बयान दिए जाते हैं, बड़े बड़े तकरीरों के आता बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उसमें अमली इक़दाम नज़र नहीं आते और दूसरे दिन फिर वही निज़ाम होता है जो पहले था। ऐसे क्यों है? देखिए, मैंने पहले भी यही कहा है कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर है, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो आज से नहीं, वो कई अरसों से चल रही है। उन माओं के सामने उनकी बेटों की जिंदा उन्हें जला दिया जाता है और उन भाइयों के सामने बहनों की इस्तेपामाल की जाती है, बहनों के सामने यानी भाइयों की गैरत को वो ललकारा जाता है। तो ये है ना कि आखिर वो भी हमारी तरह बहने हैं। इस वक्त जो इस पर अमल नहीं हो रहा वो मुझे, हम भूल इसलिए जाते हैं कि वो हमारी बहनों के साथ नहीं हुआ। अगर वो हमारे, जिस तरह वो भी आज़ाद कश्मीर के अंदर वो हमारी बहनें हैं या जिस तरह वो हमारे भाई हैं, अगर इस तरह हम हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमारी बहनों के सामने हमारे भाइयों को जला दिया जाए या हमारे भाइयों के सामने बहनों की इज्जत पामाल की जाए, फिर हम अपना याद रख लें। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब दर्द दूसरे का तब महसूस होता है ना कि जब अपने अंदर आप, अपने दिल के अंदर आप दर्द महसूस कर रहे होंगे।
تو اس وجہ سے کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا ہم اپنے آپ کے اوپر اس لیے نہیں فیل کر رہے کہ وہ ہماری وہ سمجھ لینا کہ انسانیت کے ہم حدود سے باہر ہو گئے ہیں۔ اگر اس چیز کو ہم سمجھیں تو آخر وہ بھی ہماری طرح مائیں بہنیں ہیں، آخر ان کو بھی اسی طرح جینے کا حق ہے جس طرح ہمارے اندر ہے، ہمیں جینے کا حق ہے، اور ان کے اندر بھی اسی طرح خون ہے جس طرح ہمارے اندر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کمتری ہے اور بہت بڑی چیز اسے سمجھ لیں کہ ہماری ناعقلی بیوقوفی ہے کہ ہم صرف تقریریں کرتے ہیں اور تقریریں کرنے کے بعد دوسرے دن اس چیز کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر ایسی چکی پیسی ہوئی نہیں ہے، ان کے اوپر پیسی ہوئی ہے تو انہیں اس چیز کے بارے میں احساس ہو رہا ہے، اگر ہمارے اوپر پیسی ہوئی ہو تو پھر ہمیں اس چیز کے اوپر اس چیز کی قدر ہو۔ اچھا، آج کے دین کے حوالے سے آپ جتنی بھی دیکھیں، میں آج کے دن کے حوالے سے میں وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس پاکستان، وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف جسٹس آزاد کشمیر اینڈ صدر آزاد کشمیر کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آج سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، کسی کی بھی حکومت تھی، انہوں نے اسی طرح باتیں کی ہیں نہ کہ عمل کروایا ہے۔ تو میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی صاحب سے درد مندانہ اپیل کروں گا، خدارہ اس چیز کے اوپر کوئی عملی اقتدامات آپ اٹھائیں، جس طرح پچھلی حکومتوں نے باتیں کی ہیں اس طرح آپ باتیں نہ کریں، بلکہ اس چیز کے اوپر آپ عملی اقتدامات اٹھاتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو، ہمیں یہ خالی عمران خان صاحب یا عبدالقیوم نیازی صاحب نہیں، بلکہ اس میں ہر پاکستانی بچے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اس مقبوضہ کشمیر کے اندر خون لگتا ہے، ہم لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس وقت تک ہم خالی 5 فروری کو ہم یوم یکجہتی نہ کریں، بلکہ سال کے 364 دن بھی ہم یہ سمجھیں کہ یہ یوم یکجہتی آزاد کشمیر ہے۔ تو میں آخر پر آپ کو ساتھ وہ ایک اشعار کی صورت میں، وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، تیری مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو اس شعر کو میں مخاطب کروں گا عمران خان صاحب کی طرف اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی طرف میں مخاطب کروں گا کہ دیکھیں کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جس چیز کے لیے آپ نے یہ ہم سے وعدے کیے تھے کہ ہم مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم یہ وہ کریں گے، ہم بات چیت کریں گے، ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اقتدار سے ہمیں سوال ہے۔ آپ اس وقت اقتدار میں پاکستان کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور آزاد کشمیر کے اندر بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو میں اس وقت ان سے یہ جو شعر کو میں ان کی طرف مخاطب کروں گا کہ میں کہوں گا کہ آپ کے پاس اس وقت اقتدار ہے، تو آپ اس اقتدار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو آپ کو مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی بہت شکریہ راجہ سمد ہمارے ساتھ آزاد کشمیر سے موجود ہے، جو آج کے کشمیر کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ میری بھی یہی حکومت سے اپیل ہے کہ حکومت سے یہ اپیل ہے، پاکستان گورنمنٹ سے جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں ان سے یہی اپیل ہے کہ صرف بیانات کی حد تک نہ کیا جائے، صرف تقریریں نہ کی جائیں اور ریلیاں نکالی نہ جائیں، صرف اس میں عملی اقدامات کیے جائیں۔ بہت شکریہ۔